I wanted to do a language challenge and use all the 7 languages that I know, donc je vais commencer avec le français. Oui, voulez-vous une omelette au fromage? En fait, le français n'est pas ma première langue, mais la plupart des gens pensent que je suis français. Je pense que c'est parce que j'ai l'air un peu français et mon accent en anglais est un peu bizarre aussi, donc les gens pensent que je suis français. Mais je sais pas pourquoi. En fait, il y a 2 ans, j'ai commencé à compter combien de gens m'ont demandé si j'étais français. Et jusqu'à maintenant, le nombre est 58. Mais une fois, je suis allé en Belgique et il y avait des gens là-bas qui pensaient que j'étais algérien. Donc, j'ai marché dans la rue et il y avait des gens qui arrivaient et qui disaient « Hé, algérien, ouais, cousin !» Donc, j'aimais bien ça aussi. Oui, je suis pas français, je suis mexicain et américain, je viens des 2 pays. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre le français, c'était en 2010. J'ai pris le français avec les chansons des rappeurs français comme La Section d'Assaut, La Fouine, l'Algerino. Alors, ne me juge pas pour ça. Ich habe 4 Jahre Deutsch studiert und ich war auch Austauschstudent in Österreich für ein Jahr. Und wenn man in Österreich in einer kleinen Stadt studiert, mit all den anderen Erasmus-Studenten, macht man ja Feiern und Reisen den ganzes Jahr. Also ich denke, dass dieses ein Jahr in Österreich war bis jetzt das beste Jahr meines Lebens. Manche Leute sagen, dass sie unterschiedliche Persönlichkeiten haben, wenn sie verschiedene Sprachen sprechen, und ich denke, ich bin auch einer von ihnen. Ich denke, wenn man die Sprache benutzt, bekommt man einige Aspekte der Kultur in seine Persönlichkeit. Und ich denke auch, es hängt davon ab, wo man die Sprache verwendet hat. Zum Beispiel, wenn ich Deutsch gesprochen habe, es war immer in einer fröhlichen Partyatmosphäre. Also, wenn ich Deutsch spreche, bringt es mir manchmal diese Erinnerungen zurück und man bekommt einige Teile der Kultur. Auf der anderen Seite, wenn Sie Deutsch nur in einem sehr ernsten Umfeld verwendet haben, können Ihre Erfahrungen anders sein. Ich denke, es gibt 2 Arten von Deutschen. Es gibt super seriöse Deutschen, die wollen, dass alles in Ordnung ist. Und es gibt auch diese sehr coole, spannende Deutsche, die einfach gerne Bier trinken und gerne mit Leuten feiern und alles cool ist. Aber es gibt sehr wenige Deutsche in der Mitte. Wahrscheinlich bin ich falsch, aber das war mein Eindruck. Es gibt 2 Gegensätze. L'italiano è facile perché lo spagnolo e l'italiano sono molto simili, quindi è stato molto facile da imparare. La maggior parte delle lingue che ho imparato le ho imparate da solo. Ho scoperto un modo semplice per imparare le lingue e ho continuato a replicare lo stesso processo con tutte le altre lingue e ha funzionato. Quello che faccio è trovare un programma su internet per imparare molti vocaboli e frasi, poi guardo i film, ascolto musica, a volte leggo i libri ad alta voce per migliorare il mio accento. Anche ascoltare di podcast in altre lingue è importante perché puoi ascoltare come le persone che parlano la lingua che vuoi imparare hanno conversazioni normali, e questo è un buon modo per abituare il cervello a come suona la lingua, a come funziona la grammatica e a parlare anche. Il mio consiglio è di divertirti con la lingua, prendila come un hobby e non come un lavoro. Попробуем сейчас русский язык. Русский — это один из моих любимых языков. Я никогда не жил в стране, где говорит по-русски. Я просто выучил русский язык для развлечения. Я тоже изучал международные отношения, и русский язык — это один из самых важных языков для международной политики. Сейчас я изучаю японский и корейский язык, но это занимает много времени. Интересно, что если вы говорите по-китайски, изучать японский и корейский язык много легче, потому что в этих языках есть много китайских и английских слов. Поэтому говорить по-китайски делает изучение этих языков быстрее.
Я тоже заинтересовал в изучении арабского языка в будущем, потому что это один из самых важных языков в мире, а тоже потому что это язык Организации Объединенных Наций, который я еще не выучил. Я тоже заинтересован в изучении португальского языка, но если вы говорите по-испански, португальский язык очень легко выучил. Португальский язык как испанский язык, но с русским акцентом. 现在用中文，中文是我最不好的语言，所以我的中文故事是什么？我以前就在上海，现在我就在台湾，所以在过去的5年，我每天用中文。我毕业于一所上海的大学，但是我们的课都是英文的，所以我没有很多使用中文。但是中文很难，这是一种永远不结束的语言。你可以在7年学会法语、德语、意大利语，但是中文需要特别很长的时间。我开始学习中文，因为中国是世界上一个非常重要的国家，然后在未来会更加重要。所以我认为我们需要更好的了解中国和中国的语言。我想有一天能再去上海，但是现在是2021年，我觉得在7年会不可能的。Ahora cambiamos a español. Bueno, el español es mi primer idioma, así que creo que este idioma no cuenta tanto como los otros que aprendí más manualmente. Pero bueno, si quieren aprender español, tengo mi propio curso de español en línea. Lo pueden encontrar en Skillshare o en Udemy. Es un curso de 37 horas donde uso mis propios métodos para aprender idiomas. Lo puedes usar para aprender español desde el nivel más básico a avanzado. Así que vayan a checarlo. Puse el enlace en la descripción del video. And I'll just leave English at the end because it's the most basic one. I mean, if you speak 7 languages and English is not one of them, then I don't know what to say. You might be wondering, hey Hugo, with so many languages, you probably have tons of amazing job offers coming in every day. But the answer is no, that doesn't happen. So if you're watching this video and you happen to own some oil companies in the Middle East, for example, in Qatar, Dubai, Saudi Arabia, I don't know, send a message. Say hello. No, it's a joke. It's a joke. It's not a joke. So that's it for this one. Feel free to subscribe and check out my Spanish language course. There's a 30-day money-back guarantee, so you have nothing to lose. And as always, thanks for watching.